O, ito na. Babasahin mo na to, ha? Ang bata ay mataba. Sasama ka ba sa ibaba? Good. Iba ang kama. Tama ba ang bata? Good job. Last. Hi guys! For today's video, magbabasa pala ako kasi bukas guys may exam kami. Start ka na? Umpo. Go. A, E, I, O, U. I, O, A, U, E, A, O, I, U. Next. Aba, Next, ito. baba, Wait na naman. No. ba, aba, iba, bao, uba, baba, babae, Wait lang dyan. ibaba, abo, ma, a, ma, i, ma, u, ma, e, ma, oma, Obama, Good. mama, Good. Next. sa, asa, isa, usa, osa, Wait lang. ba, sa, ba, ma, sa, Good. sama, sasama, Good job. masama, Good. Next. Good. Wait lang. Ah. ta, ata, ita, tao, bata, baba, Good. tasa, Jem, excuse me. mataba, baka, Nak, ito po. Sa baba. ma, bata, Good job. Next. ka, ta, Ito po. a, Mm. ka, Mm. u, ka, Mm. i, ka, Mm. ba, ka, Mm. bata, Ito po, anak. ka, ba, Tignan mo kung ano. ba, ka, Mm. ka, ta, Mm. kama, Opo, good job. kasama, Good. saka. O, ito na. Babasahin mo na to, ha? Ang bata ay mataba. Sasama ka ba sa ibaba? Good. Iba ang kama. Tama ba ang bata? Good job. Last. Lapis? Ito, lapis yan. So, ano to? La. Good. A.
Ka. No, anak. Ito. A. Mm-mm. La. Good. I. La. Mm. E. La. Mm-mm. U. La. Mm-mm. O. La. Apo. Konti na lang. Sige, wait na. Konti na lang. La. Ta. Mm-mm. Ta. La. Mm-mm. Sa. La. Sa. Ito po, anak. La. Mm-mm. Ma. Good. Ito po, kuya. Ba. La. Focus. Oh. La. Mm. Ba. Mm. Ma. La. Ta. Good. Ma. La. Sa. Good job. Pagkabutan niyo kayo. Pagod ka ba? Good luck sa exam. Good luck sa exam. Bye-bye na. Bye-bye, guys.